अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं अनीता हवासी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक सबसे बड़ी खबर शामिल करते हैं, यानी कि एक तहलका खेज़ इंकशाफ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत में आए दिन कुछ हर रोज़ नई से नई खबर आती रहती है। प्रेजेंट करने का जस्ट कंटेंट, वही ये बात है कि कंटेंट तो पुराना होता है, यानी कि जस्ट प्रेजेंटेशन चेंज होती रहती है। और अब एकदम से जो खबर सामने आई है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तस्नीम हैदर शाह, जो कि इनका कहना है कि अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी प्लानिंग हुई है पूरी, और वो प्लानिंग जो है वो लंदन में हुई है। और ये भी कहा गया था उनकी तरफ से कि नवाज शरीफ की जानिब से, और इससे नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि नवंबर से पहले जो अहम तैनाती है, और अहम तैनाती से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान साहब को मंजर नामे से हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है तस्नीम हैदर शाह की तरफ से। सर यू मस्ट हैव समथिंग के, यानी कि जो कल एक खबर सामने आई है तस्नीम हैदर शाह की तरफ से, जिनका कहना है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहनुमा हूँ, और वो बाकायदा इस बात का आगाज़ भी करते हैं। उन्होंने स्पेशली जो इतने बड़े एलिगेशन जो उन्होंने इतने लगाए हैं और कहा है कि मैं नवाज शरीफ ने प्लानिंग किया इमरान खान साहब के कत्ल के बारे में और उनके अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे, और इस हवाले से मेरे साथ आज मौजूद है शहजाद मलिक साहब। शहजाद साहब, बताइएगा कि इस सब के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, एलिगेशन तो उठ के कोई भी किसी भी वक्त कहीं भी खड़े होकर लगा सकता है। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो इमरान खान साहब ने 3 नाम लिए थे। उन्होंने कहा जी मेरे कत्ल के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसमें एक फ़ौजी एहलकार और एक इस मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और जनाब राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा था कि ये 3 लोग हैं मेरे कत्ल में मुलव्वस। तो इंटरनेशनल मीडिया भी और नेशनल मीडिया भी और बाकी तहकीकाती इदारे भी और वज़ारत दाखिला, वज़ीर आज़म हाउस और बाकी लोग भी उनसे यही पूछ रहे थे कि आपके पास सबूत इस चीज़ के क्या हैं कि एक आर्मी के जो मेजर जनरल हैं और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, किस तरीके से आपके पास सबूत क्या हैं? तो इमरान खान साहब सबूत नहीं दे पाए थे। अब बात आती है कि तस्नीम हैदर शाह क्या कह रहे हैं। तस्नीम हैदर शाह से ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को भी नवाज शरीफ के कहने पे कत्ल किया गया है, और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया वो मुझसे शूटर मांगे गए थे और मैंने इनकार किया तो उन्होंने किसी और से करवा के उनके ऊपर कातलाना हमला किया। अगर उनके पास बज़ाहिर तो संगीन इल्ज़ामात हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये हुआ है, तो उनके पास फिर कोई सबूत भी होना चाहिए। और अगर उनके पास सबूत हैं तो बिल्कुल वो अगर कहीं भी बैठे हैं तो कहीं से भी सबूत अगर हों तो वो देना चाहें तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अरशद शरीफ के भी मामले को भी देख रहे हैं और इमरान खान साहब। सवाल ये पैदा होता है कि तस्नीम हैदर शाह आखिरकार हैं कौन, और उनके बारे में सुना गया है कि उनका जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली गुजरात से है, और एक गुजरात में जो है वो 1 साल में 40 बंदों का कत्ल हुआ है, और उन बंदों में जो कत्ल करने वाले बंदे थे उनमें ये तस्नीम नामी हैदर शख्स जो बंदा है वो भी इसमें मुलव्वस है। देखें, अभी तक तो हम इस चीज़ पे कोई कंफर्म बात नहीं कर सकते कि वो तस्नीम हैदर वही है। तस्नीम हैदर कोई और भी हो सकता है। एक कत्ल का उनके ऊपर बात आ रही है। ये जो आप बात कर रही हैं ये सोशल मीडिया पे है कि 30 से 40 लोग 1 साल में मारे गए। उसमें एक पुरानी दुश्मनी थी, कुछ वहाँ से शुरू हुआ और फिर 2 जो ग्रुप्स थे आपस में उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया और वो दुश्मनी में मारते रहे। अब इन सारी चीज़ों को तो चलो ठीक है, हम मान लें कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। ज़ाहिर है अगर क्रिमिनल इनका रिकॉर्ड है तो इसीलिए नवाज शरीफ ने फ़र्ज़ करें, हम 2 मिनट के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि ज़ाहिर है मुझसे या आपसे या किसी और से तो नहीं मांगा ना। जिस काम का किसी को पता होता है या ताल्लुक़ होता है, जो मैनेज कर सकते हैं वही लोग इसको कर सकते हैं ना। तो अगर इससे मांगे होंगे तो ज़ाहिर है इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, तो इससे मांगे होंगे। लेकिन देखिए ना, मैं तो खड़ा होकर किसी का भी कह दूँ, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है ना जहाँ पे आप खड़े होकर कुछ भी किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से इमरान खान से इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारे उनसे सबूत मांग रहे हैं, इस तरह देखें पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट है, अभी तो JIT भी बन गई है। तो तस्नीम हैदर शाह साहब ज़रा सी हिम्मत करें, अगर उनके पास कोई चीज़ है वो कैसे इतनी यकीन दहानी के साथ नवाज शरीफ का नाम ले सकते हैं? यकीन दहानी से तो मैं भी कह सकता हूँ कि जी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, फिर क्या होगा। लेकिन मेरे पास अगर कोई एविडेंस है, देखें अदालत में तो आप बातें तो नहीं करते ना। बिल्कुल, अदालत में तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई प्रूफ होता है, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी हुआ वो लाए कि देखें जी ये चीज़ है,
یہ انڈینائبل پروفس ہیں, یہ ان کو کوئی رد نہیں کر رہا. یہ چیزیں بالکل تسنیم حیدر شاہ اگر ان کی کے پاس ہیں, باتیں دیکھیں میں لیٹ می کمپلیٹ, اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے, سی ایم پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس آ جائیں, عمران خان کے پاس آ جائیں, یا نہیں آنا چاہتے تو ویڈیو لیک پہ آ جائیں. چیزیں تو واٹس ایپ ہو سکتی ہیں, کوریئر ہو سکتی ہیں, پاکستان فلائٹس آ رہی ہیں, اگر وہ ملک میں نہیں ہیں, کسی بھی ملک میں ہیں تو ڈیلی فلائٹس ہیں, وہ بھیج دیں اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. سر تسنیم حیدر شاہ کی اگر میں بات کروں تو پچھلے دنوں انہوں نے ان کا بھائی مشیر بنا ہے, تو وہ جو سی ایم ہے پنجاب کے پرویز الہی, تو ان کا انہوں نے شکریہ بھی باقاعدہ ادا کیا ہے. تو پھر جب اس کا تسنیم حیدر شاہ ہے وہ نواز شریف کا نام لے رہا ہے, پھر وہ پرویز الہی کو کیسے جانتا ہے, اس کا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں تو وہ ہوں گے, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ 20 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, لیکن مریم رمزی کا کہنا ہے کہ وہ نہیں ہے ہماری پارٹی میں. دیکھیں نہ کہیں نا, دیکھیں کہیں نہ کہیں تو پکچرز بھی آ گئی ہیں ان کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ, نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایفیلیشن تو ہوگی. لیکن اب اگر انہوں نے سی ایم نے ان کے بھائی کو لگایا ہے تو ظاہر ہے کسی تعلق پہ, کسی معاملے پہ لگایا ہوگا نا. بالکل, تو وہ تو بالکل ہے. دوسرا دیکھیں آج سیاست میں کیا ہے, آج کے دشمن کل کے دوست, کل کے دوست آج کے دشمن. آپ 11 پارٹیوں کو دیکھ لیں, یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے لوگ تھے, آج یہ سارے ایک طرف ہیں, عمران خان ایک طرف ہے. تو یہ تو آج کے ادھر کل کے ادھر, تو یہ تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم کسی بھی وقت کھڑے ہو گئے نا, کسی کے بارے میں بھی کچھ بات کریں, فلاں مجھے یہ کہہ رہا تھا, لیکن ٹائم کہاں ہے. یہ تو اگر تسنیم حیدر شاہ کو پتہ تھا اسی وقت کہتا, ٹھیک ہے کہ بھائی یہ سازش ہو رہی ہے, آ کے بیان کر دیں جی عمران خان کے اوپر قتلانہ حملے کا مجھے کہا گیا ہے. اب ایک چیز ہو گئی ہے, اب ارشد شریف بیچارہ مرڈر ہو کے ساری چیزیں ختم ہو گئیں, اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ تسنیم حیدر شاہ کا یا تو اس میں کوئی مفاد ہوگا, یا پھر یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوا ہے, یا پھر نواز شریف کا اس میں کوئی مفاد ہوگا. دیکھیں نواز شریف کا تو وہ تو ابھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, ابھی معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا. ہاں ایک چیز کی بات میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ فائدے کے لیے کوئی پاکستان میں کچھ بھی کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. فائدہ انہوں نے فائنینشیل فائدہ بھی لیا ہو. دیکھیں نا, میری کوئی اگر حیثیت ہے تو لوگ میرے پاس آئیں گے, جی یہ پیسے لیں, یہ چیز کریں, مبینہ طور پر آپ کھڑے ہو کے کچھ بھی کرا کے, کوئی عہدہ دے کے, کچھ کر کے آپ کسی کے خلاف بیان دلوا دیں. بالکل, میں آپ کی بات کو لے کے چلوں گی کہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان, ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں, ان کی بات پہ لوگ یقین کر رہے ہیں, اور جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم بنا ہے تو کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل بھی میرا نہیں خیال کہ یہی میں کہہ رہا ہوں. پاکستان کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹ دا انایکسپیکٹڈ, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعظم یہی عمران خان تھے جن کے بارے میں لوگ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا القاب, ابھی گھڑی بیچ دی انہوں نے, اور خانے کعبے والی گھڑی بیچ دی. بالکل, تو نواز شریف کو چھوڑ دیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, 3 وقت کا وزیر اعظم ہو یا 5 کا ہو, کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے میرا خیال ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ کے پاس اگر ثبوت نہیں ہے نا, آپ کے پاس اخلاقی جواز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ بات کریں. بالکل سر, تھینک یو سو مچ شہزاد ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. بالکل تسنیم حیدر شاہ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے آئیں, بنا ثبوت کے ایسے بات نہیں کی جاتی, اور خاص طور پر اس طرح سے بات نہیں کی جاتی کہ الزامات جو لگائے جائیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.